असम के सोनतपुर जिले के अंतर्गत डेकियाजुली थाना क्षेत्र के डांगा बस्ती में आज एक भयावह सड़क दुर्घटना घटित हुई। इस सड़क दुर्घटना में 48 वर्षीय अहमद अंसारी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डांगा बस्ती के 15 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज AS 12 W 7400 और AS 12 AG 5478 नंबर की पल्सर मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद दोनों घायलों को तुरंत गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनमें से एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में डेकियाजुली थाना के यातायात पुलिस अधिकारी चंडीराम नाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। সন্ধ্যা সময় পূর্বে কিহৰ ক্ষেত্ৰত দুখন মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে কি ক'ব? হয়, আজি ৰাতিপুৱা 9:40 মান বজাত ডাঙা NS50 নেয়াৰ ডাঙাবস্তি চেণ্টাৰত দুখন বাইকৰ মাজত দুৰ্ঘটনাপতিত হয় আৰু দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে জখমপ্ৰাপ্ত হয় যদিও তেওঁলোকক স্থানীয় লোকে 108ৰ সহায়তে টুমুকিলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আমি গাড়ী দুখন লৈ বৰ্তমান থানাত আহি হাজিৰ হৈছোঁ। জখমপ্ৰাপ্ত দুজন জখমপ্ৰাপ্ত দুজন বাইক ৰাইডাৰ আছিলে, তেওঁলোক জখম হোৱাৰ স্থানীয় লোকে পঠাই দিছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে।